तो नमस्कार, जय जगन्नाथ, गुड मॉर्निंग। आशा कर निश्चय भल थे। आम ये भल घर कहीं नहांती बो मेडिकल पलैंती कौन कौन सब कम कर चलो देखा। जेहेतु गाँ ये आप जानते गाँव टे कष्ट हुए बहुत कम थाए। सकाल सकाल ठंडा भी जोरसोर लगुच, प्रबल ठंडा लगुच गाँव में। चलते देखा आम कौन कौन सब कर 6टा बजे गोबर कानी ये हूँ आम घर बाड़ी द्वार जोड़ा हूँ कहती गाँवली भाषा बाड़ी द्वार कि बाड़ी पट हूँ द्वार मुँह कहती। से बाड़ी द्वार गोबर पानी पकाउं सकाल सकाल मो पके तो बो आज ना आज से मिताली हूँ सका उठिक झाड़ू फाड़ लगा बो मेडिकल पलैं कहीं जाइए मुझे निश्चय आपको जनइबी। तो से हूँ मिताली सका उठ गोबर पानी पकई सारिकी ए झाड़ू लगाऊँ। शीत भी प्रबल अच्छी गोटे गाँव में से आम सका सका भिड कर मिताली सका उठिक पाउस चुली काढ़े या लिपा लिपि करेंगे। गोबर पानी मिताली लिपिले आसिक चुली चारिपट हूँ सका सका से उठिक प्रत्येक बासी काम सारिकी लिपा लिपि कले मिताली आसिक बापा को भी चा कर बापा चा मागिले कहीं 5टार बापा उठती तुम चा मागिले चा दिए बोली ये मुझे सका सका उठी चा पीले कहीं बुढ़ी लोक बड़ पीसी सका सका उठी चा न पीले हूँ देह तुम ठंडा लगे से मिताली चा उठी करदे। चलो देखिए मिताली आ कौन कर। तो मिताली ए फूल तोड़ापी जाइए। चलो देखा कौटी मिताली फूल तोड़ापी जाइए कौटी बाहर को नुहे आम बाड़ी के जाइए। तो खलार से धान हूँ सब कुड़ाई देखिपे। तो हूँ बिलूर धान आस सब कहीं धान हूँ चाषी हूँ चाष वर्षकर मेहनत धान आसी घर आनी पहुँचाए। ये आम बाड़ी में आसी मिताली फूल तोड़ापी आस ये देखिपे। ये आम गाई अच्छा बहुत गाई अच्छा गाय का गोबर हूँ गुंडा करा जाए कहीं सब निहाती आवश्यक गाँव में गोबर पानी गोबर पके गोबर दरकार आंगे हूँ गाई भी रखा दरकार क्षीर देव घी हम आम सब निजर अच्छी निजे मो बो सब रखी बो मैंने सब कर धीरे धीरे शिखुं। मिताली फूल ये दौरान आम बाड़ी रे नालिया गच थी ना कौन नालिया मंदार ये सब फूल तोड़ा हो ये दी 3टा गच थी कि हाँ ये बिल पट तो बो आज मेडिकल पलैं आ मेडिकल कहीं जाइए निश्चय मुझे जनइबी। कहीं आम घरटा हूँ पूरा बिल लास्ट पूरा बिल माने घरटा से हूँ बिल पूरा धान देखु बिल ए हूँ चाष गोटे वर्षर मेहनत धान सब ये एकदम पोखरी केवे केवे इच्छा है पोखर हूँ आम जाल पको माछ धरू किसी न मिले बाहर
ଲାଷ୍ଟ ପୋଖରୀ କିଛି ପଳେଇ ଆସେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। ଫୁଲ ନାହିଁ ନା ଜମା। ତ ଖଳାରେ ହେଉଛି ମିତାଲି ହେଉଛି ଜୋତା କାଢ଼ି ଗଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଶାଶୁମା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ଆସିଲାଣି ବିଲରୁ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଜୋତା କାଢ଼ି ଗଲେ। ସେଠି ଗଛ ଅଛି ନା କଣ? ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହେଉଛି ମିତାଲି ଫୁଲ ତୋଳିଲେଣି। ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇବି, ଜଣେଇବି। ତ ମିତାଲି ଖୋଜୁଥିଲି ନାଲିଆ ଫୁଲ। ଏଇଠି ଆମର ହେଉଛି ଫୁଲ ଅଛି, ନାଲିଆ ଫୁଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ଫୁଲ ଆଣିଲ। ଦେଖନ୍ତି କେତେ ଫୁଲ ଆଣିଲ, ଦେଖାଅ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଉନି। ହଁ ହବନି, ଠାକୁର ପୂଜା ଏତିକି ହବ ନାହିଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉଠି କ'ଣ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେଠି ଯାଉଛି ଅଛି। ଆଜି ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହେଉଛି ମିତାଲି, କାହିଁକିନା ହେଉଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମିତାଲି ସବୁ ଘରେ ତ ଖରିକିଲେଣି, କାହିଁକିନା ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ଏଠି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗାଁରେ। ଆଉ ଟାଉନରେ ବି ଖରାକା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଟିକେ ବେଶୀ ନୀତି ନିୟମ ବେଶୀ ପାଳନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଖାଲି ବାପା ମୁଁ ଆଉ ମିତାଲି ପୁଅ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଘରେ ବୋଉ ହେରିକା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଘରର ସବୁ ଯାକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମିତାଲିଙ୍କୁ ଆଜି। ଏଇଠି ଆମର କ୍ଷୀର ବସା ହୁଏ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଚୁଲିରେ ନୁହେଁ କି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ନିଆଁ କୋଳ ଯେଉଁ ଖସି ଗୁଣ୍ଡାରେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ବସା ହୁଏ। କାହିଁକିନା ହେଉଛି ଶୀତ ହେଇକା ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ହେଇକା ଅଛି। ଘର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦିନୀ ବୋଲି କୁହାହୁଏ, ଭାର କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ। ମାନେ ରାତି ସାରା ହେଉଛି କଚରା ମଚରା ହେଣ୍ଟା ନିଆ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତାକୁ ଖରକା ହୁଏ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଟାଉନ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେନି, କାହିଁକିନା ଟାଉନ୍ର ଘର ଛାତ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଆଉ ମଝିରେ ଫାଙ୍କା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚାଳ ଘରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏଇ ଆମ ପୁରୁଣା ଘର, କାହିଁକିନା ହେଉଛି ନୂଆ ଘର ବାଗା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଏମିତି ଘର ଚାରିପଟେ ଧୁଆ ହୁଏ ଡେଲି ସକାଳୁ। ଆମିଷ ମାମିଷ କିମ୍ବା ଅଇଁଠା ପଡ଼ିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଧୁଆ ହେଉଥାଏ। ଶୀତ ଦିନରେ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ କରିବା, ଲୁହା ଦେହ ଥରି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପାଣି ଢାଳି ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ବି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶୁଭମ ଉଠି ସାରିଲେଣି। ବାବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ବାବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି ହେଉଛି ବନଉଛି କିଆ ମିତାଲି ଉଠିକି ବେଲା ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଗଲେଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବେଲା ବାସନ, କାହିଁକିନା ଘରେ ସବୁ ବେଲା ବାସନ ଏମିତି ଏତେ ସବୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏମିତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାମ ସବୁ ହୁଏ। ଏତେ ବେଲା ବାସନ କେଉଁଠି ଆସିଲା, ଏତେ ଅଇଁଠା ପଡ଼ିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି, ସେଠି ଜାଲ ପକେଇବି। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବି।
এই চারটা লাগিଥିଲେ না মাছ ହଁ ଏଠି ଆଉ ନେଟ୍ ପଡିଛ ପକେଇନି ନା ଜାଲ ନା ଏ ପକେଇ କଣ ଆଣି କେତେ ଛାଡିଥିଲା ବାବା ହଁ ପହନା 6 କିଲୋ ଛଡା ହେଇଛି ଲାଇଟ୍ ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବାବା ପାଇ ଚଢେଇ ଏଇ ପାଇଖାନା ଏ ଲାଇଟ୍ ଟା କିଏ ଦେଇଛି ନା ଏ ଘୁଆଳ ଲାଇଟ୍ ଟା ଦେଇଥିଲା ପୁଅ ବନ୍ଦ କରିନି କଣ୍ଢେଇ ଏବେ ବାହାରିଛି ଯିବ ବୋଲି ଏଇ ଗଡ଼ିଷ୍ଟେ ନା କଣ ପଡିଛି ଗଡ଼ିଷ୍ଟେ ନା ଚେଙ୍ଗଟେ ଚରଣର ବାଇ ବାପା ଯିବେ ତାଙ୍କ ଧାନ କଟା କେତେବେଳେ ଖାଇ ଗୋଟେ କରାଣ୍ଡି ଛୁଆଟେ ପଳେଇଲେ ନା କୁଆଡେ ଇଏ ରଖିବ ନା ସିଆଡା ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗା ଏବେ ଚହଣ ଖାଇବ ନା କଣ ଚରଣ ଗଡ଼ିଆର ଗଡ଼ିଶ ଚେଙ୍ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ହେଲେ ରାତି ହେଲେ ତୁଠ ପାଖରେ ନା ଚେଙ୍ଗଟେ ସେ ନେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛ ନେଟ୍ ରହୁଛି ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ମେଞ୍ଚେ ଲାଗିଛି ତାକୁ କାଢି ଆଣିବୁ ସେ ଆର ନେଟ୍ ଟା କାଢିଦେବା ମାନେ ପହଣାଟା ଲାଗିଯିବନି ସବୁ ହଁ ପଣା ଲାଗିଯିବ ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ଉଠିବୁ ତାକୁ କାଢିଦେବୁ ମଉରାଳି ଅଛନ୍ତି ଜୋର ମଉରାଳି କାହିଁ ପଡୁନାହାନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ସମସ୍ୟା ପଡିବେନି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଜୋର ଅଛି ଏ ଯୋଉ ଶିଙ୍ଗଡ଼ା ବସା ହଉଥିଲା ନା କଙ୍କଡ଼ା ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମିଶା ଚୁନା ମାଛ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କୋଉ ଅଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ପାଣି ନ କମିଲେ କଣ ମାଛ ଆସି ଜାଲଟା ଖେଳେଇ ହେଇ ପଡୁନି ବୋଲି ମାଛ ସେଥିପାଇଁ ପଡୁନାହିଁ ସେପଟକୁ ପଳେଇ ଆସ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଲ ପାଣି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ କେତେ ମାଛ ପଡେ कि बाबू थरे आगुरु पकईथिले मेंचे चूना माछ पड़थिले ସିଏ ବାବୁ ଟିକେ ଦୂର ପକେଇ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଜାଲ ପକେଇରେ ना बाबू तो एई कोण कोणिया पाखर पकांदी मेंचे चूना माछ पड़ जान କେତେବେଳେ ପକେଇ ଟାଇମ୍ टाइम एई टाइम तो एबे जाल पकेई मैं थकियोनी पोखर जेहेतु पूरा प्रबल पानी हाँ प्रबल पानी भल आउ ये माछ देख देसी कौ माछ आउ जाल पके पके पूरा थकियोनी देखो कौ माछ यही माछ हूँ ताल गछ चढ़ी जाती आप देखिपे ये माछ कौ माछ कहते या जाल पड़े आउ कि पड़े तथा आम शुआ शुआ करदमु जेहेतु बार अच्छे जी आईस ना न हम आज मिताली खाइबेनी संक्रांति मन दुख सी आईस प्रिय टिके आईस न खाइले मन दुख कौ माछ देखिले पाट नाला गले कौ चेंग ये सब माछ मिताली बहुत भल पाती खाए चेंग खाओनी चेंग माछ सी खाती आहा ये सब जिन फेवरेट माछ बिले आसी बसला लाइन लगे आसी बिले केमी मौका मिले छक्का मिल देख
आउटे आउटे हाँ के सुंदर पकौछ बढ़िया किना पकौछ बिलेई आउ जाल देखो जाल सुखई देछि कहीं हूँ माछ पके पके थकिले किंतु शुभम कांदुचंती चलन जा कहीं कांदुचंती पचारिया यही तो यही माछ एतिकी माछ पड़े आमको पोखरी माछ देसी माछ जाल पकाउथि आर गोटे बड़ कौड़ी पड़ी बड़ कौड़ी पड़ी आउटे कौड़ी ए आउटे दीटा कौ पड़े चण आम चण ये जो चेंग माछ खाइबा भल पाए सी रक्तिया माछ आम बो भी चेंग माछ खाइबा भल पाए बहुत ना मेडिकल अच्छे कौ माछ खाइ बापा आमर कौ माछ खाती मिताली कहते तो देखिपे मो बापा टी हूँ चिकेन खाइबे चिकेन खाइबे देसी चिकेन खाइबे कला माछ खाइबे धला माछ खाइबे मो बापा सब एमती सब नियम मो बो तो मांस खाए टोटाल खाली माछ खाए जाओ आज जी माछ पड़े शुआ शुआ करदे मो दे हूँ गाधे पाधे आस गाधे पे सारे ना ना पड़े आस भल ना घरे के शुभम कांदुचंती बड़ माछ खाया लगी हाँ बड़ माछ ना से खाइबेन चुना माछ खाई खुई तो भाकुड़ पुणिया मुंडा कर बड़ माछ खाए लगे कांदुचंती मु कहले लुचेई दउचंती मुह लुचेई दउचंती तो कबाड़ दे दउचंती हाँ ये मो पीसी बड़ पीसी आ घरे बो नाई बोली पीसी आछन घर को हाँ गेल भल सब आम जिमु दे कि आज मुझे मेडिकल जिमु नहीं बुल पलि आसु मो बड़ पीसी है आ शुभम पूरा मन दुख देखो मुहटा पूरा कखारू बुणिया कर दी कहीं हूँ बड़ माछ खाया लगी पोखर मुझे जाल पकई बड़ माछ कमी धरबी चुना माछ खाली पड़े अल्प दीटा सी बड़ माछ माने भाकुड़ रोई एमती खाया लगी हूँ कांदुचंती मुह लुचेई दउचंती कहला बेलू आ मुंडा तो भाकुड़ पुणिया कर सब परिस्थिति ना दे आज हूँ शुक्रवार शुक्रवार आज तो रविवार खाऊना किसी पोल हाँ हाँ आज शुक्रवार अल्प दिन माछ पड़ा से भाजी शुआ शुआ करदे समस्त मिसिक शुभम कौन कहते कि कहना मन दुख प्रबल मन दुख कहीं हूँ आज स्कूल छुट्टी अच्छी कांदुले क्या हूँ माछ खाए भिडियो केमती लगे निश्चय लाइक करेंगे कमेंट देवे शेयर करेंगे।